Genius! Welcome back to Rumah Belajar Genius YouTube. By the way, how are you guys? I hope you are fine. So today, I would like to explain about hortatory exposition. Before we start, I want to ask you a question. Have you ever heard about hortatory exposition before? If not, so lucky you are. I will tell you about the content of the videos. The first is definition, and the second is purpose, and the third is the difference between analytical exposition and hortatory exposition, and next the generic structure, and then language feature, and next the example of hortatory exposition. And the last is exercise. Okay, first is I will explain to you the introduction of hortatory exposition. So, hortatory exposition text is a type of text that is used to convince or invite readers or listeners to do something or take certain actions. Jadi, untuk teks hortatory exposition ini merupakan jenis teks yang digunakan untuk meyakinkan atau mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu. Okay, the next is purpose. This text aims to influence other people's thoughts and attitudes through strong and logical arguments. Untuk fungsi dari teks hortatory ini adalah untuk meyakinkan orang lain tentang pendapat atau tindakan tertentu. Next is the difference between analytical and hortatory. So, in analytical exposition, reiteration is used to give emphasis on the writer's opinion by restating point of view. While in hortatory exposition, recommendation is used to give advice or such a suggestion to the readers to make a choice by considering the presented arguments. Jadi perbedaannya yaitu terletak di struktur teks terakhir. Nah, kalau di analytical, struktur terakhirnya yaitu reiteration. Nah, reiteration itu digunakan untuk memberi penekanan pada pendapat penulis dengan menyatakan kembali sudut pandangnya. Sedangkan untuk hortatory, struktur teks terakhirnya adalah recommendation. Nah, recommendation itu digunakan untuk memberikan nasihat ataupun saran kepada pembaca untuk menentukan pilihan dengan mempertimbangkan argumen yang disampaikan. Next is generic structure. The first is thesis. The second is arguments. The last is recommendation. So, let's talk about thesis. In thesis, the writer introduces the topic or problem that will be discussed. This introduction aims to attract the attention of the reader or listener and make them interested in continuing to read or listen to the text. Nah, dalam tesis, penulis memperkenalkan topik atau masalah yang akan dibahas. Pendahuluan ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar dan membuat mereka tertarik untuk terus membaca atau mendengarkan teks. And the second generic structure is arguments. So, the argument section in a hortatory exposition contains arguments that support the author's statement of opinion and why certain action must be taken. Nah, pada bagian argumentasi dalam teks hortatory exposition ini memuat tentang argumen-argumen yang mendukung pernyataan pendapat penulis dan mengapa tindakan tertentu harus dilakukan. And the third or the last is recommendation.
So, the final part of the hortatory exposition closes with a recommendation or invitation to the reader. This section invites readers to take action or change their attitudes in accordance with the opinion statements that have been expressed. Nah, pada bagian akhir dari hortatory exposition text ditutup dengan rekomendasi ataupun ajakan kepada pembaca. Nah, pada bagian ini penulis mengajak pembaca untuk mengambil tindakan ataupun mengubah sikap sesuai dengan pernyataan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis. Okay, next is language feature. The first is the writing focuses on the author and uses the first person point of view, namely the author. Nah, teks ini fokus kepada orang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu sang penulis. And the second is use abstract nouns. Nah, fungsi dari abstract nouns itu sendiri mewakili ide-ide yang tidak berwujud, hal-hal yang tidak dapat Anda rasakan dengan panca indera utama. Nah, in hortatory, you can use culture, courage, hope, policy, advantage, etc. The third is use action verbs. So, action verbs itu berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu yang dilakukan seseorang. So, you can use act, tell, argue, implement, etc. And the fourth is using thinking verbs. So, thinking verbs sendiri berfungsi untuk memberitahu pembaca apa yang dipikirkan karakter ataupun penulis tentang peristiwa apa yang mereka pikirkan saat itu. So you can use reflect, consider, evaluate, analyze, etc. And next is use modal adverbs. Nah, untuk modal adverbs. Untuk modal adverb sendiri merupakan kata keterangan modal. Nah, yang digunakan. Nah, untuk modal adverbs merupakan kata keterangan modal yang digunakan untuk memodifikasi kata kerja tertentu yang terdiri dari kata kerja penghubung dan juga terkadang kata kerja lain. You can use surely, certainly, definitely, clearly, etc. And six is using temporal connectives. Temporal connectives is used for if you want to connect one sentence to others or another paragraph. So you can use firstly, secondly, thirdly, etc. And the seventh is use evaluate words. Nah, evaluate words itu merupakan kata-kata yang membantu menunjukkan penilaian, opini, ataupun sudut pandang tentang seseorang ataupun sesuatu. So you can use effective, efficient, trustworthy, valuable, etc. Next is use simple present tense. In simple present tense, is talk about general truth. And then use passive voice. So passive voice is used to show interest in the person or object that expresses. So passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Nah, maksudnya passive voice itu merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerja. Nah, maksudnya passive voice itu merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan dari kata kerjanya. Artinya, bukan subjek tersebut yang melakukan suatu aksi. For example, the fashion industry has faced
criticism for its environmental impact and unethical practices. Untuk kalimat di sini, has itu disebut sebagai to be. And then faced. Faced itu merupakan verb 3. Nah, untuk passive voice sendiri, kalimatnya pasti menggunakan verb 3. Okay, next the example. The title is Embracing Sustainable Fashion. Is the example of hortatory exposition text. The title is Embracing Sustainable Fashion. Merangkul fashion berkelanjutan. Okay, this is the first paragraph. In recent years, the fashion industry has faced criticism for its environmental impact and unethical practices. Embracing sustainable fashion is not only beneficial for the environment, but also contributes to a more ethical and conscious consumption pattern. Artinya ialah, dalam beberapa tahun terakhir, industri fashion menghadapi kritik atas dampak lingkungan dan praktik tidak etisnya. Menerapkan fashion berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada pola konsumsi yang lebih etis dan sadar. Pada kalimat yang digarisbawahi or the underlined sentence, we can say it's the topic. Jadi untuk kalimat yang digarisbawahi, penulis menunjukkan bahwa topik yang akan dia angkat merupakan kalimat tersebut. For the first paragraph called thesis. The second paragraph, sustainable fashion reduces the carbon footprint of the fashion industry. The production of conventional clothing involves intensive energy consumption, water usage, and the release of harmful chemicals. By opting for sustainable and eco-friendly materials such as organic cotton, hemp, or recycled fabrics, we can reduce the environmental impact of our clothing choices. Fashion berkelanjutan mengurangi jejak karbon industri fashion. Produksi pakaian konvensional melibatkan konsumsi energi yang intensif, penggunaan air, dan pelepasan bahan kimia berbahaya. Dengan memilih bahan yang ramah lingkungan, seperti katun organik, rami, atau kain daur ulang, kita dapat mengurangi dampak lingkungan dari pilihan pakaian kita. So, in the second paragraph, the authors tells about his arguments. Nah, argumennya yaitu sustainable fashion reduce the carbon footprint of the fashion industry. And the third paragraph is sustainable fashion promotes ethical practices and fair trade. Many fast fashion brands engage in exploitative labor practice, often in developing countries. By supporting sustainable fashion brands that prioritize fair wages, safe working conditions, and ethical sourcing of materials, we contribute to a more equitable and socially responsible industry. Mode berkelanjutan mempromosikan praktik etis dan perdagangan yang adil. Banyak merek fast fashion terlibat dalam praktik ketenagakerjaan yang eksploitatif. Sering sekali terjadi di negara-negara berkembang. Dengan mendukung merek fashion berkelanjutan yang memprioritaskan upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan sumber bahan yang etis, kami berkontribusi terhadap industri yang lebih adil dan bertanggung jawab secara sosial. So in the third paragraph, the argument is sustainable fashion promotes ethical practices and fair trade. Kalimat yang digarisbawahi. And those paragraph called argument. Next, furthermore, embracing sustainable fashion encourages a shift towards a circular economy.
instead of a traditional linear model of take, make, dispose, sustainable fashion promotes recycling, upcycling, and extending the lifespan of garments. By buying pre-loved items, repairing clothes, or participating in clothing swaps, we can reduce waste and contribute to a more sustainable fashion ecosystem. Selain itu, penerapan fashion berkelanjutan mendorong peralihan menuju ekonomi sirkular. Alih-alih model linear tradisional ambil buat buang, fashion berkelanjutan justru mempromosikan daur ulang dan memperpanjang umur pakaian. Dengan membeli barang bekas, memperbaiki pakaian, atau berpartisipasi dalam pertukaran pakaian, kita dapat mengurangi limbah dan berkontribusi pada ekosistem fashion yang lebih berkelanjutan. So in this paragraph, the argument is embracing sustainable fashion encourages a shift toward a circular economy. Nah, untuk argumen di paragraf ini yaitu kalimat pertama yang digaris bawahi. Paragraf tersebut juga bisa disebut sebagai argumen. And the last paragraph, to embrace sustainable fashion, we can take several steps. Firstly, prioritize quality over quantity by investing in timeless pieces that will last longer. Secondly, support sustainable fashion brands that align with ethical and environmental values. Thirdly, educate ourselves about the fashion industry's impact and make informed purchasing decisions. By embracing sustainable fashion, we can contribute to positive change and create a more sustainable and ethical future for the fashion industry. Untuk menerapkan fashion berkelanjutan, kita dapat mengambil beberapa langkah. Pertama, prioritaskan kualitas daripada kuantitas dengan berinvestasi pada barang-barang abadi yang akan bertahan lebih lama. Kedua, mendukung merek fashion berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai etika dan juga lingkungan. Dan ketiga, mendidik diri kita sendiri tentang dampak dari industri fashion dan mengambil keputusan pembelian yang tepat. Dengan menerapkan fashion berkelanjutan, kita dapat berkontribusi terhadap perubahan positif dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan beretika bagi industri fashion. The last paragraph, the writers want to tell us about the recommendation. Nah, untuk di paragraf terakhir, penulis memberikan kita rekomendasi. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pada kalimat yang digarisbawahi, penulis memberikan langkah-langkah yang dapat kita ambil. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya diawali oleh temporal connective words. Firstly, secondly, thirdly. Untuk kalimat terakhir or for the last paragraph called recommendation. Let's answer the questions below. Karena kita sudah membahas mengenai contoh teks hortatory exposition, maka di sini kakak akan berikan kalian beberapa soal. Dijawab ya. Skateboarding. Okay, the first paragraph. Anybody who is over the age of 6 knows that there is nowhere safe for skateboarders to skate. This prevents young people from enjoying an active, energetic, and adventurous pastime. Siapapun yang berusia di atas 6 tahun tahu bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pemain skateboard untuk bermain skate. Hal ini menghalangi kaum muda untuk menikmati hiburan yang aktif, energik, dan penuh petualangan. Just watch a local street for a short while and note the steady stream of skaters speeding up and down the footpath. Toddlers can be trampled on and old ladies can be knocked down as they struggle home carrying their cat food from supermarkets. Perhatikan saja jalan setempat sebentar dan perhatikan aliran skater yang melaju kencang di jalan setapak. Balita bisa terinjak dan wanita tua bisa terjatuh saat mereka pulang membawa makanan kucing dari supermarket. Skateboarding is a serious sport
that improves young people's health. It increases fitness, improves balance and strengthens the joints in knees and ankles. Although it appears to be a solo sport, when groups practice together and compete to perform stunts or runs, they form firm friendships. Skateboarding adalah olahraga serius yang meningkatkan kesehatan generasi muda. Ini meningkatkan kebugaran, meningkatkan keseimbangan, dan memperkuat sendi, lutut, dan pergelangan kaki. Meskipun tampaknya merupakan olahraga tunggal, ketika kelompok berlatih bersama dan berkompetisi untuk melakukan aksi atau lari, mereka membentuk persahabatan yang erat. Young people should be prevented from becoming overweight, couch potatoes. If they are actively involved in skating, they do not smoke, take drugs, or break laws for fun. Kaum muda harus dicegah agar tidak menjadi pemalas yang berkelebihan berat badan. Jika mereka aktif terlibat dalam skating, mereka tidak merokok, menggunakan narkoba, atau melanggar hukum demi bersenang-senang. Kids will always seek thrill and excitement. They need to practice their 180s, 360s, and always free from restrictions. We must build skate parks in the suburbs so that streets are safe for small children and senior citizens, and skaters have spaces where they can rest, chase, speed, and soar towards the sun. Anak-anak akan selalu mencari sensasi dan kegembiraan. Mereka perlu berlatih 180-360 putaran dan juga ollie style bebas dari batasan. Kita harus membangun taman skate di pinggiran kota, sehingga jalanan aman bagi anak-anak kecil dan warga lanjut usia, serta skater memiliki ruang di mana mereka dapat berlomba, mengejar, melaju kencang, dan terbang menuju matahari. So the first question is, where do the kids usually ride their skateboard? Di mana biasanya anak-anak mengendarai skateboard mereka? A. In the main roads and footpaths. B. In front of the supermarket. C. In front of their home. D. In the suburbs. E. In the park. Pada soal tersebut, pada paragraf kedua, terdapat kalimat just watch a local street for a short while and note the steady stream of skaters speeding up and down the footpaths, yang memiliki arti lihat jalanan lokal sebentar dan perhatikan arus skater yang melaju kencang di jalan setapak. Jadi jawaban yang benar adalah A. In the main roads and footpaths. The question number 2. What is the main idea of paragraph 3? Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Pada paragraf ketiga, disebutkan bahwa skateboarding is a serious sport that improves young people's health. It increases fitness, improves balance, and strengthens the joints and knees and ankles. Although it appears to be a solo sport, when groups practice together and compete to perform stunts or runs, they form firm friendships, yang memiliki arti skateboarding adalah olahraga serius yang meningkatkan kesehatan kaum muda. Ini meningkatkan kebugaran, meningkatkan keseimbangan, dan memperkuat sendi di lutut, pergelangan kaki. Meskipun tampak seperti olahraga solo, ketika kelompok berlatih bersama dan bersaing untuk melakukan aksi atau lari, mereka membentuk persahabatan yang kuat. Nah, berdasarkan teks tersebut, terlihat bahwa jawabannya A. There is no safe place for skateboarders. B. Kids seek an excitement in skate. C. The goodness of skateboarding. D. The skateboarding is a serious sport. E. How to prevent overweight by skateboarding. So the answer is C. The goodness of skateboarding. The question number 3. The writer's purpose in writing the text is. Tujuan penulis menulis teks tersebut adalah, pada paragraf kelima, teks tersebut disebutkan bahwa we must build skate parks in the suburbs so that streets are safe for small children and senior citizens, yang artinya kita harus membangun taman skate
di pinggiran kota sehingga jalanan aman untuk anak kecil dan orang tua? The answer is A. To invite the local teenagers to skate in a park built specifically for skaters. B. To convince the readers that they need a safe place for skaters to skate. C. To provoke young sisters into the local government policy. D. To promote the writer's business of skateboarding class. E. To inform parents about the goodness of skateboarding. Jadi jawaban yang benar adalah B. The question number 4. What must we do to let the skaters play? Apa yang harus kita lakukan untuk membiarkan para skater bermain? A. Join with them anywhere. B. Give them space in the park. C. Let them play in the main roads. D. Let them play in the local street. E. Build a skate park in the suburbs. Pada paragraf kelima, teks tersebut disebutkan bahwa we must build skate parks in the suburbs so that streets are safe for small children and senior citizens. Yang memiliki arti, kita harus membangun taman skate di pinggiran kota sehingga jalanan aman untuk anak kecil dan orang tua. So the answer is A. Okay, because I already explained to you what is hortatory text and also we try to answer the questions about hortatory exposition text. So it's time to exercise. The title is Should Americans Be Forced to Public Transportation? So this is the text. And the first question is, what does writer suggest? If you want to read the text and also answer the questions, you can pause the video. And this is the second question. And then the third question. Next, the question number 4. Next, the question number 5. And then, the question number 6. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to turn on the notification by click the bell. Follow our social media on Instagram @rumahbelajarjenio @kakakjenio. And also in TikTok @kakakjenio. See you next time. Sampai jumpa.